Salam alaikum, اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة التيراميسو بالكيندر بوينو. Aujourd'hui, je vais présenter la recette du tiramisu au Kinder Bueno. Bien sûr, vous pouvez remplacer les Kinder Bueno par n'importe quel biscuit, par des bouts de doigts ou autre chose. On commence par les ingrédients en français. J'ai 3 œufs que j'ai séparés en blanc. J'ai 3 blancs et 3 jaunes d'œufs. J'ai 250 g de mascarpone, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et j'ai à peu près 200 g de Kinder Bueno. Comme vous voulez, vous pouvez mettre les boudoirs. المقادير بالعربية عندي هنايا 3 حبات بيض اللي فصلت الأصفر عن الأبيض. عندي 250 غرام من المسكربون اللي تقدروا تعوضوها بالجبن تاع الطلاء، وعندي 100 غرام من السكر، وعندي كيس تاع الفانيلا، وعندي هنا 200 غرام تاع كيندر بوينو اللي تقدروا تعوضوها باي بسكويت بالشوكولاته او حتى بلي بودوار. نبداو بخفق بياض البيض ونواصلوا الوصفه تاعنا. On commence par monter les blancs en neige et on continue la recette. Je mets les blancs d'œufs et je commence à battre. إذا وضعت هنا بياض البيض في البول، نبدأ في الخفقة تاعهم. بعد ما خفقنا بياض البيض نضيفوا له القليل من السكر والفانيلا. Donc après avoir battu les blancs d'œufs, j'ajoute la vanille et la moitié du sucre. Donc comme je vous ai dit, j'avais 100 g à la base, 100 g de sucre, je vais mettre la moitié, à peu près 50 g. إذا كما قلت لكم عندي 100 غرام تاع السكر، نوضع القليل نصف، تقريبا النصف، ونخلي النصف الآخر لصفى البيض. نواصل في الخفق. Je continue de battre. هنا كما راكم تشوفوا عندنا هذاك كما نقولوا الشكل تاع منقار العصفور. اذا هنا غادي ننزع بياض البيض نديره في بول، في اناء، نوضعه في اناء اخر ونواصل مع صفى البيض. Donc je vais mettre les blancs dans un autre bol et je vais battre les jaunes d'œufs. والان نوضع صفى البيض بدون ما نغسل البول. Donc je mets les jaunes d'œufs et j'ajoute le reste du sucre. Je commence à battre. والآن نضيف جبنة المسكربون. إذا نهبط هنايا الجوانب. Donc j'essaye de faire descendre ce qui est collé dans les parois et j'ajoute la mascarpone. كما قلت لكم تقدروا تعوضوا جبنة المسكربون لأنها ممكن تكون غالية شوية في بعض الأماكن. ممكن تعوضوها بجبن الطلاق أو اللي عندهم جبن الفيلادلفيا أو أي جبن آخر. والآن نبدأ نضيف في بياض البيض. Donc maintenant j'ajoute le blanc en neige et j'utilise une spatule pour mélanger délicatement. والآن بعد ما تحصلنا على كريمة متجانسة كما راكم تشوفوا هنايا غادي نوضعوها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. Donc comme vous voyez, on a obtenu une crème homogène. On va la mettre dans le frigo pour 1 heure minimum. Et après on continue le montage de nos verrines. والآن بعد ما بردت الكريمة تاع المسكربون، الآن نشكلوا les verrines تاعنا تاع tiramisu. Donc après que la crème s'est refroidie là, on va commencer à monter notre tiramisu dans des verrines comme vous voulez. Moi je vais mettre dans la base les biscuits, enfin les Kinder Bueno, pardon. On peut les remplacer, comme je vous ai dit, par des biscuits ou des boudoirs, comme vous voulez. Maintenant, je mets la crème par-dessus. À peu près 2 cuillères de crème. J'ajoute une couche de Kinder Bueno.
Je vais couvrir aussi une deuxième fois avec de la crème. إذا كما راكم تشوفوا وصلنا للنهاية تاع الوصفة تاعنا. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم وما تنساوش تشاركوا باش يوصلكم الجديد. Donc je vous remercie, j'espère que vous allez aimer et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les nouvelles recettes. في رعاية الله وحفظه.